सागर है, ऐसे ही जन्नत है। ये गुल्मत तो ज्ञान के सागर है, ऐसे ही जन्नत है। शिशुମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଏ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅବସରରେ କିଛି କଥା ଅଛି। गुरु दिवस उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। गुरु होउछि दुईटी अक्षर संयोगरे मिलित सम्मान शब्दटीए। गु अर्थ अंधार और रु अर्थ आलोक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानोदयेन स्थलतया शक्तिरुमिळे दण्डेन तस्मै गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञानरूप अंधारରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅଟେ। ଏକଧାରରେ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଓ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ସ୍ନେହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର। ଗୁରୁ ହିଁ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦାର କଣ୍ଠରେ କିଛି ଗାଇବା। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता सविता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्यां द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। मैं कहवाकू तो शेष करुछि। सभापति महोदय, उपस्थित मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, मोर सान बड़ भाई भौणी माने तथा मो सहपाठीगण, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 तारिख गुरु दिवस। यही पवित्र गुरु दिवस अवसर में मत किसी कहबार सुजोग मिली मुझको धन्य मन करुँची। मोर वक्तव्य आरंभ करने पूर्व प्रथम गुरु चरण में गुरु वंदन कर प्रणिपात करुँची। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा
ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ